الأشياء التي تتعلق بسلاح حيوان كمثل الخرطوم، الفيل، ثم الناب. وأحيانا تحتاج يعني أمرهم لأن يقرأ أولا طلاب جميعا ini nas saja karir rasa seperti ini awak mana strategi atau taklimi anak taklimiyah hindi wa أمر الطلاب أن يقرأ أولا أقرأ أولا أنا أقرأ وحدي بنفسي وبعد انتهاء قراءتي ثم نأتي نخطو إلى تخطيط أساليب تخطيط أساليب وهو يعني أقرأ ثم هم يتبعونني بعدي يتبعون بعدي ثم ذلك أقسمهم إلى فرقتين هذه الفرقة من هذا الشاطر إلى هذا الشاطر وهذه الفرقة إلى من هذا الفرقة ثم كذا وبعد انتهاء قراءة يعني المهم هم ينطقون نطقا صحيحا هذا هو غرض من قراءة النص هنا وبعد ذلك نقدم كلمات معاني كلماتنا makna kalimat ma bisurah nanti nak doa lama nak semakon nah wa asmaul hayawan ma'aswariha semua bazalika kan nanti takwim ini nak nuri anna ramada fahmihim di hadha maudu karena nanti bihadza wa taban tadi kama kunna nifan huma indahum wasail ini fi misalnya di masyarakatنا إذا صممنا ويب سايت وماذا يعني لا يمكن لهم أن يشاركوا معنا في ويب سايت مثل هذا مثل نصنع جيم في ويب سايت لا يمكن ذلك نقدم مثل هذا الشيء مثل وهم يكتبون في على دفاترهم مثلا hijabah min ini sil baina kalimatain baina kalimah wa surah seperti bijabah sahihah وذلك نأتي متنقرأ كون جملة واحدة لكل سورة ini memiliki jumlah qasirah susikin za semafil ada sama ila zalik sama takin jumal min mufadat nanti min mufadat ada li na anna ramada fahmihim li mufadat allati eh, yata'allamuna min khilali hadha mawdu sama dzalika ada akhir ini baru fikum maza ini min هذا أول ثم إننا عشان صممت يعني كمثل جيم مثل هذا لحظة شوية فما نخطو إليه آه هنا هذا هو أساسا وضعت السؤال هنا يعني طبعا سؤال يتعلق بموضوع ini kan Roman nado ini asas sama oke insyaallah تفضلوا بدخول وما تفضلوا يا إخوة نجرب silakan masuk nanti bisa ada minkum di anta dahulu تفضلوا ندخل كيف طريقة الدخول أستاذ؟ هذا كوبي هذا شوي فما هذا
من عبر اللينك الذي نشرته. خلاص. عودت إلى إنشاء حساب ربي. خلاص في لينك موجود. مم. بكسر واحد آخر آخر إخوة تفضلوا من مساعدتكم يعني. Ustaz Nailur, Ustaz Ayu, Ustaz Vina, Ustaz Nindita تفضلوا sama Ustaz Lutfi. خلاص. ننتقل إلى 10 أشخاص. تفضلوا. طيب 4 أشخاص. بقي 6 ممكن. تمام. آه. خرج واحد مشكلة. تفضلوا يا إخوة دخول. إيه لا بأس. خلاص إيه في 4 لا بأس. آه. هناك سؤال. إيه. مم. أجيبه سؤال. تفضلوا. كمثل رئيس الإجابة الصحيحة يطير الطير يطير. الطائر يسكت أستاذ. جيد أستاذ. المهم يعني هذا خلاص. هناك مثل باتل رويال بعدين هناك نتيجة. ثم الفائز هو من يسري في إجابة وكذلك من إجابته صحيحة. هذا وسط الأمر الذي لدي في تقديم اليوم. فما عندكم سؤال أو اقتراح لما الذي قد قدمته فليتفضلوا مشكورا ومأجورا. هل هناك موسيقى أستاذ؟ جزاك. لأني فعلا أناس أفضل لأن عندنا منهج سلف هنا. منهج سلفي ولا يجوز أن نستخدم غناء في هذا. لكن يمكن أن تسجيل موسيقى هناك يمكن. طيب شكرا لأستاذ رحاد. طيب أريد أن تعرض لنا شريحة باوربوينت. آه، تفضل أستاذ. yang PowerPoint Ustaz. طيب في الأول. طيب ثم أهداف، نعم ثم. طيب. طيب نعم. هذا في أي المستوى أستاذ؟ في المعهد يعني في المستوى الثانوي أو متوسط؟ أستاذ رهاد في أي المستوى أستاذ؟ أنا لا أسمع. ثانوية نعم هذا. في الآن الثانوية.
أنا مستوى اللغوي عندهم هذا آه. ما زالوا هؤلاء في مبتدئ. آه. هذا Mereka في المهارة ماذا؟ قراءة أو qiraah, ماذا؟ qiraah, قراءة. وكذلك في فهم معاني كلمات الموجودة. نعم. بعد هذا من فضلك استمر بعد هذا معنى الكلمات. نعم. طيب. طيب. هناك يعني في المفردات أحسن لتعرض لنا مثلا فقط مفردة واحدة. هذا أحسن لأن عندما تعرض مثل هذا أي المفردات كثيرة ف ماذا لا نستطيع آه، ماذا يعني مثلا هنا ننظر إلى أي مكان هكذا. طب إذا لا بأس أن تعرض لنا مفردة فقط أو الصورة واحدة فقط. نعم. Oh. Jadi tarkis ini نعم eh, لتركيز انتباه الطالب لهذه الصورة فقط هكذا ليركز الصورة موجودة فقط يعني. وبعد ذلك نعم إذا نعم هذا كذلك. تفضل استمر. نعم. تقويم. نعم. نعم. تفضل. ini jabah. نعم. الإجابة. طيب إذا لأن ماذا هذه يعني الوسيلة ولا ماذا يحتاج إلى القرطاس مثلا أو يحتاج إلى الأشياء مادية كثيرة. إذا لا بأس نعرض واحدا فواحدا مثل التدريب في صل بين المفردة والصورة كذلك. نعم. أوكي. وإذا هذا لا يستطيع لابد في الورقة. نعم. طيب هذا ما أستطيع يعني أو ممكن هناك المداخلة من الإخوة. تفضل. إذا كان ما في فنستمر إلى التقديم الثاني. طيب شكرا كثيرا أستاذ. Lihat نعم. dan جزاكم الله نختتم إذا م- إذا كان ليس هناك من سائل سنختتم. شكرا على استماعكم واهتمامكم. بارك الله فيكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شكرا. من تليه؟ تفضل. أنا أستاذ نعم. أستأذن أن أظهر لكم الشريحة. Bismillahirrahmanirrahim. اسمحوا لي أن أعرض لكم يعني عن الكتاب التفاعلي. هذا صنعته يعني ببرنامج كانفا. ثم أنا ماذا أحول وأغير إلى فليب بوكس. المادة يعني
لفصل صفر في برنامج في مؤسسة مركز عربية. فصل صفر هذا الفصل المبتدئ وفي فصل صفر 5 حصص. Ya, izin saya astaqdim bilughatil wataniyah tashilan lana jami'an. Jadi e-book ini yakni diperuntukkan untuk kelas cipher yang mana kelas cipher ini adalah kelas pemula. Dan pembelajaran di kelas cipher ini terbagi menjadi 5 maddah. Jadi maddahnya itu dimulai dari pukul 5:30 dan diakhiri 11:30. Setiap maddahnya itu ada sesinya terbagi menjadi 1 jam. Setiap maddah 1 jam. Nah, yahtawi ala al-hiwar, al-mufradat, at-tarakib, al-qiraah, wal-kitabah. Jadi di kelas cipher ini terbagi menjadi pelajaran istima, kemudian kalam, kemudian anasir lughah, qiraah, dan kitabah. Jadi tema pembelajarannya ini tematik. Pembelajarannya ini tematik dan disusun atas dasar teori nadhariyatul wihdah. Oke, yang pertama di sini ada al-hiwar. Jadi karena ini saya ganti ke flipbook ternyata belum bisa nyala ya Ustazah videonya. Jadi saya tunjukkan di Canva-nya. Afwan. Saya telah depan. Nah, ini untuk videonya dan videonya ini saya buat sendiri dari Canva. Jadi sesi yang pertama itu adalah istima. Untuk istimanya kami rekam menggunakan kami buat audionya dari Mic Monster. Oke, kita dengarkan terlebih dahulu. في الساعة. أي ساعة الآن يا دينا؟ الآن الساعة 1 نهارا. في أي ساعة تستيقظين؟ أستيقظ في الساعة 4، وأنت؟ أستيقظ في الساعة 3:30. ما شاء الله. متى تصلي الصبح؟ أصلي الصبح في الساعة 4:30 جماعة في المسجد. وأنت؟ أصلي الصبح في الساعة 4:30 منفردة في البيت. ماذا تفعلين بعد صلاة الصبح؟ أقرأ القرآن بعد صلاة الصبح، وأنت؟ أقرأ القرآن أيضا ثم أحفظ المفردات. أحسنت. ماذا تعمل في الصباح عادة؟ أستعد للذهاب إلى المدرسة. وماذا تعملين قبل الدراسة؟ أتناول الفطور قبل الدراسة في الساعة 8. وأنت؟ لا أتناول الفطور أحيانا. متى تذهبين إلى المدرسة عادة؟ أذهب الساعة 6 صباحا. وأنت؟ أذهب إلى المدرسة الساعة 7:45. متى تصلين الظهر؟
أصلي الظهر في الساعة 12:10 إلا الثلث. وماذا تعمل في المساء؟ أدخل الفصل لعصف الذهن. وفي أي ساعة تصلين المغرب؟ أصلي المغرب في الساعة 5:30. وماذا نعمل في الليل؟ نتعلم الخطابة والتعبيرات بعد المغرب. متى تنامين؟ أنام الساعة 10 ليلا. وأنت؟ أنام الساعة 11:50. Baik, jadi itu untuk pelajaran istimanya. Setelah mereka dipersilakan untuk menyimak, mereka nanti akan kami minta sebagai guru, kami minta untuk mengerjakan latihan soal. Jadi anak-anak bisa dipersilahkan untuk mengeklik linknya atau langsung menyekannya melalui barcode. Nah, untuk latihan soalnya ini melalui quizzes. ليلا. وأنت؟ Quizesnya di sini أنام model الساعة soalnya pilihan ganda seperti biasa Asatidz Ustazah. Tapi dengan melalui quizzes kita bisa dengan mudah tahu hasil pekerjaan anak-anak dan nantinya akan ada apa namanya itu leaderboardnya ya, ada papan pengumumannya. Nah, kemudian berikutnya untuk pelajaran kalam di hissah kedua, nah di sini ada hiwarnya. Jadi di sini guru masih sebagai pembimbing. Jadi mereka yang membina anak-anak untuk membaca, membimbing anak-anak supaya bacaannya tepat dengan lahjah yang benar. Nah, setelah itu mereka diarahkan kepada link yang ada di bawah sini. Nah, link di bawah sini yaitu langsung terhubung ke AI, Speak Talk, Speak Pal. Jadi di sini mereka dipersilahkan untuk berbicara, kemudian dari AI-nya ini akan memberikan feedback. Apakah yang mereka ucapkan ini benar atau masih ada yang perlu diperbaiki. Misalkan kita contohkan ya, Ustazah. Oh, saya coba bisa. Oh, mungkin ini suruh ini dulu, login dulu ya. Kemarin saya coba bisa dan ini bisa untuk langsung kita coba bicara misalkan di Aisyah al-an. Nah, nanti akan ada feedbacknya berapa persen yang kita katakan itu betul. Kemudian nanti juga ada penjelasannya. Apa kata-kata yang salah? Misalkan si Ayu Sa'ah, kita anak-anak bilangnya si Ayu Sa'ah, nanti akan ada feedback dari AI-nya. Seperti itu. Itu untuk pelajaran kalam. Kemudian di hissah Nah, kemudian di hissah berikutnya yaitu anasir lughah. Anasir lughah ini terdiri dari al-aswat, al-mufradat, kemudian tarogib. Nah, di sini guru bisa mentikror mufradat-mufradat pada anak-anak, kemudian mereka mengulangi. Kemudian mereka akan mengetes sejauh apa sih ingatan mereka, yaitu dengan bitaqatul mufradat atau biasa kita gunakan flashcard. Flashcardnya online. Di sini kita melalui Wayground atau quizzes. Nah, seperti apa nanti saya tunjukkan. Apa? Jadi ini nanti akan bukunya saya share ke anak-anak. Kemudian anak-anak kalau di markas kan mereka diperbolehkan untuk membawa HP. Jadi mereka mengaksesnya melalui HP mereka masing-masing. Akan saya izin share. Nah,
Nah, kemudian ini linknya saya kopikan ke jenengan. Silakan bisa silakan bisa join Ustaz. Ustazah. Bentar. Monggo. Eh, oh, apa ini ya linknya yang benar yang setelah ini saya share. Sebenarnya ini linknya sudah saya siapkan, tapi yang sudah ada di desainnya, tapi ternyata ke close ya, Ustazah. Bentar. Nah, monggo masuk yang terakhir saya berikan. Nah, di sini ini POV kita sebagai guru ya. Jadi kita sebagai guru nanti bisa mengatur jalannya, jalannya flashcard ini. Misalkan di sini al-a'mal al-yaumiyah. Kita minta anak-anak untuk menirukan. Kemudian apa artinya al-a'mal al-yaumiyah? Seperti itu. Nah, kemudian guru membalik. Maka nanti di HP anak-anak otomatis akan berubah juga. Nah, kemudian next nomor berikutnya. Nah, di sini jadi anak-anak nanti diminta kayak Arabiyah min hadhihi surah. Nah, kemudian anak-anak menjawab dan ketika mereka sudah menyepakati satu jawaban, nah kita gunakan. Karena di sini masih kelas mula ya, jadi saya gunakan dhamirnya ana semua, astaikid. Oke, berikutnya. Ya, seperti ini Ustazah. Jadi mandi. Oke, silakan ditebak. Nah, otomatis nanti yang di HP anak-anak juga akan ikut berubah seperti itu. Nah, ini untuk flashcardnya. Hmm, Oke, sekarang terlihat nggak Asatid Ustazah tampilan layarnya? Halo? Halo, ya, Ya, oke. Terlihat nggak Ustaz tampilan layarnya? iya. Nah, setelah kita main flashcard, kemudian di sini karena mereka belajar akmal yaumiyah sehingga belajar jam juga di maddah sebelumnya, jadi kami beri murojaat. Nah, ketika kita klik di sini, ini langsung tersambung dengan link YouTube-nya. Jadi mereka langsung tersambung dengan link YouTube nyanyian jam. Nah, ini dia. Mereka tadi sudah belajar tentang produknya, kemudian sekarang belajar tentang jamnya. Nah, ini agak agak lemot di daerah saya karena mau hujan ya. Saatul wahida artinya Nah, jadi mereka pukul satu. kami memfasilitasi hafalan mereka dengan nyanyian. Nah, lanjut lagi. Duh,
Nah, berikutnya di sini ada pembelajaran tarakib. Jadi di sini diberikan macam-macam pola-pola ungkapan. Kalau mau bertanya jam seperti apa dan lain sebagainya Kaidah-kaidahnya seperti apa. Nah, ini dijelaskan langsung oleh guru, tetapi untuk pola-polanya sudah kami berikan tampilannya seperti ini. Nah, kemudian setelah itu ada tadribnya lagi. Nah, tadribnya ini melalui games. Nah, ini silakan bisa diklik Ustadzah di situ langsung, nanti langsung join. Nah, diklik langsung tersambung dengan kuisnya. Kuisnya di sini adalah kuis soal. Nanti silakan diisi namanya. Kurang lebih tampilannya seperti tadi, gambar cuplikannya Ustadzah. Nah, nanti saya bisa pantau melalui sini, Quizwizer. Tuh, afwan. Mana ya? Nah, jadi nanti tampilan dari asatidnya, mana ya? Agak lupa. Oh, ini. Loh, bentar-bentar. Kok ini ya? Oh, ini dia. Nanti, silakan masuk Ustadzah langsung diklik saja. Nanti ini bisa langsung masuk atau saya kalau biar mudah saya kopikan deh. Bisa langsung masuk ke gamesnya. Nah, monggo Ustadzah. Tafadhalu an tadkhulu. Nah, ini adalah POV dari pengajarnya. Nanti kalau misalkan sudah ada player yang masuk, kita play. Nah, Ustadz Misbah, monggo Ustadzah Ayu, Ustadz Nailur, Ustadz siapa lagi? Oke, kita mulai ya. Ustadzah Anindita. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi menyelesaikan satu soal, kemudian nanti ini jawabannya. Sudah bisa mengerjakan asatid Ustadzah? Nah, nanti cepet-cepetan siapa yang paling cepat. Nah, ini Ustadz Misbah masih memimpin. Ini siapa yang menggunakan nama saya ya? Oh, ternyata saya menang walaupun nggak main. Nah, isi soalnya, jadi nanti kalau soalnya benar bisa melaju gitu ke nomor berikutnya, ke step berikutnya. Nah, Masya Allah, secepat kilat ini Rena. Bisa maju sudah, jaringannya lemot sudah. Oh, jadi kayaknya lemot. Oke, kurang beruntung ya, saudara. Oke, nggak apa-apa. Nanti kapan-kapan kita main lagi. Nah, Rena memimpin. Nah, nah, di sini kita bisa lihat reportnya. Eh, eh.
Nah, ini reportnya anak-anak yang mana yang salah, yang mana yang betul. Seperti ini nanti bisa kita download dan kita laporkan, kita jadikan laporan. Oke, itu dia. Mana ini kok masih ada suaranya? Oke, izin saya stop ya. Gimana stop? Nah, oke. Kemudian berikutnya, nah setelah tadrib, kemudian masuk ke hisah berikutnya. Hisah keempat ini adalah maddahnya maddah kiro'ah. Nah, di sini anak-anak diberikan teks gundul, kemudian capaian-capaian yang harusnya mereka capai adalah mereka bisa membaca teks gundul ini dengan harokat yang benar. Maka setelah dijelaskan oleh asatidz dan ustadzah dan mereka juga sudah mendapatkan banyak input di pembelajaran-pembelajaran berikutnya, entah itu dari istima, kalam. Nah, di sini mereka diminta untuk memberikan harokat. Nah, jadi bisa langsung klik link ini, kemudian nanti akan muncul di aplikasi AI. Nah, di mana aplikasi AI ini semacam Grammarly, namanya kolam kolam AI. Nah, nanti kolam AI ini akan mengkoreksi mana penulisan yang salah. Kalau misalkan ada harokat yang salah, nah ini saya masih bingung bagaimana cara mentautkan supaya bisa langsung masuk ke kolam AI-nya ini. Kemarin saya cek bisa, tapi ini terkendala ya. Seperti itu, Ustaz. Nah, ini untuk pembelajaran kiroahnya di hisoh keempat. Kemudian terakhir di hisoh kelima, itu adalah pembelajaran kitabah. Nah, di sini untuk pembelajaran kitabahnya seperti ini. Nah, di sini ada kitabahnya di kelas Cipher ini mereka harus bisa menulis paragraf. Kalau di maddahnya A'mal Yaumiyah, menulis kalimat menjadi sebuah paragraf. Nah, mereka bebas untuk menulis dan langsung kita tautkan. Kita klik langsung di tautannya uktub a'malikal yaumiyah. Uktub a'mal al-yaumiyah bidzikri sa'ah. Langsung diklik kemudian tersambung ke Padlet. Ya. Antum sudah tahu nggak gambaran Padlet itu seperti apa? Nah, jadi anak-anak bisa langsung menulis. Tadi ada contohnya sedikit. Kemudian mereka bebas menulis di sini dan guru bisa langsung melihat dan memberikan feedback dari sini juga. Atau dibahas bersama-sama apa yang salah. Ya. Tamam, ini dari saya, mungkin dari antum, Ustazah, hal mungkin ستعطي الاقتراح أو تعليقات إلي إلى الكتاب التفاعلي. تفضلوا. Nah, Ustadzah, نعم أستاذ. al-ubah mutanawi'ah wa murihah. Walakin al-uyub hunaka yumkin نعم. min nahiyatil kitabah li'anna fi manasah fi platform Quizzer au Zip quiz au background hunaka la nastati an nukabbir al kitabah idzan idza nahnu nastamil hadhil lu'bah fa hunaka muskilah li takbiri al kitabah li anna al kitabah sagirah. صغيرة أستاذ. نعم أستاذ. wa بعد fi wa fi nahiyat ukhra yumkin nahnu nu'allik fi nahiyati al-istima' fi ta'limil istima' yumkin idza نعم. nahnu nata'allam al-istima' yumkin al-surah yumkin malfud li'anna hadhihi yuz'ijuna. Jadi mungkin kalau pelajaran istima' kalau bisa untuk gambar yang ada gerakannya tadi ya.
Nah, Ustaz. Itu mungkin sedikit sedikit memecah Oh, memecahkan konsentrasi, konsentrasi. ya, memecah konsentrasi siswa untuk menangkap poin dari istimewa itu. Jadi mungkin Hmm. seperti yang kita kerjakan pada waktu di Ukbing itu kan tidak ada gambarnya. Itu mungkin hanya sekedar suara saja. Itu mungkin Oh ya. masukannya, Ustaz. Oh, nah. Ya, syukran Ustaz. Monggo Ustaz Ustazah yang lain atau mungkin dari Ustaz Wahid ada masukan Ustaz Ya, eh, coba ditampilkan Ustaz ya, bagian mana Ustaz? yang yang awal tadi. Oh, nah Ustaz. Hmm. Ya itu, yang Canva ya. Oke, dari desainnya sudah menarik ya. Tapi nggak tahu saya kalau nanti masuk di ini flipbook ya. Di Nah Ustaz. flipbooknya apakah tidak terlalu kecil seperti itu kan? Biasanya eh, di flipbook itu kan nanti jadi dua seperti itu. Agak. Ini Ustaz, kalau di Flipbook kemarin saya coba sudah karena anak-anak nanti akan mengaksesnya dari HP Ustaz. Jadi tampilannya seperti kalau Berdiri di HP gitu ya. seperti nggih, berdiri, potret. Punten, Ya, gimana ini? Nah, ini Ustaz. ya. Eh, Oh eh, ya ya. nggih, Jadi terlihat semuanya ya. nggih terlihat semuanya Ustaz. Ini kalau dibalik seperti ini Ustaz. Ya. Jadi Oke. potret seperti ini. Oh ya ya. Ya. Baik, Nggih Ustaz. tampilkan lagi Tante. Hmm. Oke, lomba selanjutnya. Oke, selanjutnya. Baik, ini yang video tadi ya. Nah, Ustaz, Ya, baik, masih belum baik. bisa buat video yang macam-macam. Iya, ya, baik. Ini nggak apa-apa sih sebenarnya pakai itu. Terus yang kemarin seperti pakai apa namanya, Plotagon itu juga bisa. Artinya effortnya nggak terlalu kan gitu. Ya, Ya Allah, Ustaz. kalau Plotagon lebih lebih bagus mestinya. Hmm. Oke, ini terakhir ya ini ya sudah Terakhir, noponya Ustaz yang terakhir? halamannya. Oh masih ada. Belum Oke. Ustaz. Masih ini tadi istimak, kemudian ini kalamnya, Heeh. terus nanti aktivitasnya siswa di sini Ustaz Eh, untuk mempraktikkan melalui link kemudian nanti dikoreksi dari AI-nya. oh oke oke. Tapi tadi nggak bisa ya Iya, dikoreksinya. tapi sempat kemarin saya coba bisa Ustadz diberikan koreksi. Jadi lahjahnya koreksinya itu juga lahjah-lahjah Arab gitu Ustadz. Ya itu ya nggak apa-apa kalau bisa. Tapi mungkin perlu dicek lagi apakah harus Nah, berbayar Ustadz. atau tidak. Itu perlu dicek. Ya. Iya, Coba Ustadz. ke bawah lagi. Oke, amal yaumi ya. Nah, ini juga apa nggak terlalu kecil ya fontnya ini. Kalau Terus di HP menurut saya cukup Ustadz cukup ya. dari nggih, gambarannya anak-anak. Hmm, oke. Mungkin perlu dirapikan aja ya, perlu dirapikan Oke Ustadz. penulisannya macam ya. Atau kalau terlalu besar ya dikecilkan juga nggak apa-apa saya kira. Atau Nggih. maksudnya gambarnya itu diperbesar menjadi tiga gitu loh, tiga Oh, tiga nggih Ustadz. dalam ke bawah coba. Contoh kotul mufradat. Eh, eh,
Baik. Lagi ke bawah. Ya, asa. Oke. Nah, ini kan juga apa ya, terlalu banyak ngerumpel gitu Banyak. loh istilahnya ya. Nggih. Jadi nanti akan susah untuk itu mestinya satu-satu itu lebih bagus sebenarnya. Oh, Oke. satu-satu nggih, Ustaz. Ya. Nggih, Ustaz. Maksudnya satu baris ngoten nggih. Ya mungkin mungkin kalau bentuknya apa ya? Ya tidak apa-apa mungkin ditambah misalnya biar tidak terlalu itu ya, terlalu rengket seperti ini. Ya, Nggih, Ustaz. oke. Baik, lanjut. Lanjut. Oke. Sabar kita apa? Oke, ya. Sama Ustaz. Sholas. Baik. Ya, sudah bagus. Perlu dipertimbangkan tadi ya al-hajm حيث الخط مثلا حجم الخط وكذلك شكل ya mungkin ini tadi ada yang tidak pakai sakal ya atau banyak atau tidak? Yang ini belum Seperti ada, Ustaz. Ada beberapa, kalau ini sengaja memang seperti itu. tidak Ah, diberi harokat karena mereka nanti diminta untuk memberikan mengharokati harakat. sendiri, Ustaz. Nggih. Baik, baik. Ya, wa tudifi kadalik الرقم ya رقم الصفحة Orang masuk. ما في Oh, رقم ما في صفحة. nah, Ustaz. Biziyadati raqam sofah. نعم. طيب. شكرا sudah. Nah, أشكرك. ya, syukran jazilan, Ustaz. Wal'an, tafadhal antastamir تفضل من ba'di. الإخوة الآخر. أنا أستاذ. نعم تفضلي. Oh, baik. Terlihat ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya membuat media yang sudah saya gunakan ketika pelajaran di kelas. Kebetulan saya mengajarnya di SD, jadi materi-materi yang digunakan sesuai dengan materi di buku anak-anak seperti itu. Nah, di sini saya mengambil tema tentang eh, anggota tubuh. Nah, di setiap awal pelajaran selalu disampaikan namanya split screen teaching gitu seperti itu. Nah, di sini siswa disampaikan bahwa hari ini kita akan belajar apa dan akan belajar bagaimana seperti itu. Nah, di sini karena masih pada awal, jadi kita akan belajar tentang kosakata anggota tubuh dan dari kosakata ini kita akan belajar mengetahui bagaimana apa saja kosakata anggota tubuh dalam bahasa Arab dan juga menyimak kosakata dalam bahasa Arab, kosakata anggota tubuh dalam bahasa Arab seperti itu. Jadi kompetensi yang dilatih di sini adalah kompetensi simak, istimak seperti itu, mendengar. Nah, di sini saya menggunakan Google Slide. Jadi ada instruksi-instruksi sederhana untuk anak-anak bisa mengerti tentang kosakatanya. Nanti di setiap instruksi itu ada audionya. Misal seperti ini. هيا بنا نحفظ جميعا. Nah, ya, jadi pengucapannya juga masih pelan-pelan, lebih jelas nanti kalau misal anak-anak itu masih belum jelas bisa disampaikan oleh gurunya seperti itu. هيا بنا نحفظ Nah, dari جميعا. setiap kalimat ini bisa anak-anak juga menirukan, juga bisa dibahas bagaimana maknanya oleh gurunya. Jadi, apa maksudnya ini? Hayya binana fadu jami'an. Itu apa? Disuruh apa? Instruksi bagaimana? Nah,
itu nanti bisa membiasakan anak-anak, oh kalau ada instruksi seperti ini, kata seperti ini kita disuruh seperti apa, gitu. Ini yang saya buat. أعضاء الجسم Jadi di setiap بالعربية. kalimat itu ada soundnya, ada audionya seperti itu. Nah, karena di sini ada anggota tubuh, jadi saya sampaikan beberapa bagian anggota tubuh seperti itu. Nah, di sini untuk simulasinya adalah menggunakan gambar, mulai dari anggota tubuh di atas. Nah, saya munculkan satu kata. Nah, di sini siswa bisa membaca apa bacanya ini, apa ada yang bisa membaca roksun kah atau apa, nah, seperti itu. Nah, nanti dari sini akan diklarifikasi seperti apa bacaan yang benar seperti itu. Nah, nanti رأس dari sini siswa bisa juga رأس menebak kira-kira roksun ini anggota tubuh yang mana seperti itu. Nah, kalau misal siswa itu sudah bisa mengira-ngira, nah itu bisa jadi ada yang menebak telinga atau mata atau apa. Nah, di sini ada jawabannya roksun itu berarti kepala. Nah, di sini saya mencoba untuk tidak menggunakan instruksi bahasa Indonesia, jadi supaya membiasakan anak-anak untuk akrab dengan bahasa Arab seperti itu. Nah, sama selanjutnya ada seperti ini, kosakata-kosakata. شعر Karena fokusnya tentang kosakata, شعر jadi yang dipelajari di sini hanyalah kosakata-kosakata tentang anggota tubuh seperti itu. Nah, sya'run, ada panahnya. Nah, panah ini menunjukkan kemana? Apakah rambut atau apa? Nah, terus ada juga wajhun. Nah, di sini mungkin وجه anak-anak tidak asing apa ya wajhun ya. Mungkin ada sedikit mirip dengan bahasa Indonesia, kira-kira anggota tubuh yang mana? Seperti itu. Nah, ini menunjukkan panahnya. Dan juga ada kosakata. Nah, di sini anak-anak juga عين bisa mendengar, berbicara, mengucapkan bagaimana kosakata-kosakata tentang anggota tubuh seperti itu. Nah, ini masih tentang anggota tubuh yang lainnya seperti apa. Jadi setiap أنف ini ada audionya. أنف Nah, seperti ini gambarannya. خد خد Uh, materi ini saya ambil dari buku, jadi anak-anak punya buku paket, jadi saya ambil materinya dari buku untuk menjelaskan anggota فاه tubuh dalam bahasa Arab seperti itu. Nah, ini أذن أذن itu. Nah, terus misal bisa jadi ada muncul kata, mereka bisa mengucapkan dulu atau bisa mendengar dulu, nanti يد kira-kira menebak apakah anggota tubuhnya seperti itu. Nah, seperti ini. Untuk mempermudah siswa untuk menghafal kosakata juga bisa digunakan lagu seperti itu. Tapi untuk masih awal ini bisa untuk memperkenalkan dulu bagaimana siswa itu bisa mengucapkan kata dengan benar, mendengar kata kosakata anggota tubuh yang jadi tidak asing gitu. Jadi diakrabkan dulu dengan سن kosakatanya. بطن بطن Seperti itu. رجل Nah, seperti itu. Nah, untuk mereview kosakata-kosakata ini, jadi pembelajarannya hanya fokus di kosakata saja, mendengar dan bagaimana mengucapkan, menyebutkan seperti itu. Nanti bisa juga direview dengan permainan seperti itu. Nah, karena siswa SD biasanya tidak dimungkinkan untuk membawa alat elektronik kayak gitu, jadi ini hanya permainan sederhana namanya bambuzel. Nah, ini biasanya bisa dimainkan tim. Sepertinya kalau harus banyak timnya nanti ada tambahan untuk pro atau bagaimana ada update-nya seperti itu. Nah, di sini ada 2 tim gitu seperti itu. Nanti di dalam kelas biasanya anak-anak suka membagi tim menjadi kelompok laki-laki dan kelompok perempuan seperti itu. Nanti menjadi ada persaingan antara kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Nah, di sini bisa juga digunakan bagaimana mereka memilih angka gitu. Karena ini hanya dibatasi sampai 10 karena masih SD juga. Jadi kita coba bagaimana mereka menyebutkan memilih kota itu menggunakan kata bahasa Arab. Misal dia memilih angka salah satu gitu misal. Nah, ternyata keberuntungan dari tim satu seperti itu. Mengambil poin nanti berapa berdiskusi. Nah, ini dari sini bisa juga diaktifkan bagaimana mereka mengingat angka-angka dalam bahasa Arab itu bagaimana. Nanti misal hafalnya cuma 5 ya berarti cuma sampai 5 mengambil poinnya seperti itu. Bergantian, bergiliran antara tim satu dan tim 2 seperti itu.
Nah, misal seperti ini pertanyaannya. Ini bisa dibaca juga oleh kelompoknya ma makna roksun gitu. Nah, di sini di aplikasi ini juga ada beberapa gambar dan juga GIF yang mungkin bisa membantu untuk memvisualisasi apa sih masuk kalimatnya ini seperti itu. Nah, misal sudah dijawab itu bisa dicek apakah jawabannya sesuai dengan apa kosakata yang sudah dihafalkan, nanti bisa disesuaikan seperti itu. Nah, jadi cuman seperti itu saja yang bisa saya sampaikan terkait ini. Mungkin dari teman-teman ada masukan atau pertanyaan, silakan. Masukan barangkali saja. Ya, Ustaz. Mungkin dibagi dua tahap sebelum masuk apa namanya sebelum gambar lalu muncul panah lalu muncul tulisan itu mungkin sebelum itu jangan ditampakkan dulu tulisannya karena ini kan fokusnya istimewa juga Ustaz. Jadi Oh, biar oke. ya barangkali untuk tahap pertama eh, panah itu langsung menunjuk rambut, kemudian yang kedua panah itu langsung menunjuk telinga sambil didengarkan, kemudian ditikror. Setelah itu, setelah tahap pertama itu sudah usai, kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua yaitu eh, antara tulisan dan gambar disesuaikan di panah seperti yang tadi. Jadi mungkin ada tahapan-tahapan biar yang mendengar itu atau siswanya itu lebih fokus pada gambar dan suara, bukan tulisan. Oh, Barangkali oke. itu masukan Ustazah. Ya, ya Ustaz Mibah. Mibah lagi. Misbah, terima kasih. Baik, teman-teman yang lain. Mungkin dari Ustadz Wahib. Nah, ini untuk kemahiran apa, Ustaz? Istimewa, Ustadz. Oke, coba dari awal kalau gitu. Ya, kalau lanjut agak cepat. Oke, iya. Suaranya mana istimewanya? Oh, ini. Nanti di هيا per جميعا. bagian. Jadi Perbagian. ya. Oh, itu. Ya, ya, ya. Jadi tadi benar yang dikatakan Ustaz Misbahul Umam. La nahtaj ila ال ماذا الكلمة إذن أو الكتابة إذن فقط في السماع إذن في الصوت يعني لأن نتركز على مهارة السماعة مهارة الكلام سماع استماع يا إذن من حيث يعني الأدوات أو الأداة المطلوبة لهذا يعني الأذن إذا لابد آه، نتعود على هذا يعني مثلا بدون القراءة نعم إذا فقط آه، ماذا نسمع من الكلمة آه، هل ممكن يعني مرتان أو 3 مرات أو غيرها نعم. أو أكثر المهم يعني هم يستمعون أو هم يسمعون جيدا ما قاله المدرس أو الأداة ماذا المستخدم نعم الأداة المستخدمة ya jadi difokuskan pada sautnya jadi sautnya nanti apakah mereka setelah itu menulis ataupun mereka menghafal ataupun mereka ya, yang di akhirnya nanti boleh menunjukkan tulisannya tapi di paling akhir saja seperti itu. Tayyib, nastamir istamiri. Sama Ustadz. Nah,
Tayyib, istamiri, lanjut. Ya, lanjut. Ada fakat Ustaz. Nah, Tayyib. Jadi masukan saya seperti itu karena fokusnya itu pada istimewa, tolong mungkin dan eh, lalu apa latihan dari istimewa itu kan itu. Ya, ini setelah ini tadi apa? Latihannya ya. Iya, latihan dari permainan itu tadi Ustaz. Coba lihat permainannya seperti apa? Saya kok lupa. Oh, di game itu. Oke. Ini tadi. Ya, Nanti memilih salah Hmm. satu dari kotak ini. Apa itu? Contohnya, contohnya. Ya. Tahmilu syai'an bi apa? Bil. Ya, Oh, oke. jadi tentang Itu jadi kostum. kalau kalau untuk apa mahara istimewa mestinya ya apa materi-materi yang disimak Hmm, gitu. iya Ustaz. Mungkin nanti di beberapa kotak ada sih tadi. Heeh. Seperti tadi pada beberapa bagian anggota tubuh kalimatnya misalnya mana udunun Heeh. seperti Baik, itu. dan mungkin kalau fokusnya disimak nanti ya disimak aja ya istimewanya. Jadi dan bagaimana indikator untuk istimewa itu apa? Nah, indikatornya kan diantaranya mendengarkan dengan baik itu, lalu bisa menggunakan kata itu di dalam sebuah jumlah misalnya. Nah, itu Hmm. yang nanti perlu dilihat apakah indikatornya yang ingin dicapai kan seperti itu. Indikator pembelajaran. Baik, ya sudah. Tayyib. Diperbaiki Ustazah yang mungkin cukup banyak untuk menampilkan materi istimewa ya, seperti itu. Nah, Ustaz. Ya, syukran. Oke, syukron. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Ya, tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, semua salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Fi hadzal liqa uridu an a'rid wasailu ta'lim fi tanmiyati maharati al-istima' wa al-kalam wa huna istakhdamtu barnamij Canva wa kadhalika CapCut wa Wordwall fi ziyadah. Nah, mawdu'u hadha dars wa al-af'al wal mawaqif fil haya al-yawmiyah al-muwajjah li at-tulab fi al-marhalah al-mutawassithah. Turuku tadrisi hadha dars wa istikhdam audio visual learning wa contextual teaching and learning. Ahdafu ad-dars, yang pertama, siswa mampu memahami makna kosakata yang muncul dalam cuplikan video.
kemudian menirukan pelafalan kosakata dengan tepat sesuai contoh audio, kemudian mengidentifikasi informasi tertentu dari dialog dalam cuplikan video, kemudian menggunakan kosakata target untuk membuat kalimat sederhana, dan menguatkan hafalan kosakata melalui pengulangan terstruktur. Nah, jadi yang saya gunakan adalah video yang saya dapat dari YouTube berbahasa Arab. Nah, kemudian saya berikan subtitle dengan bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Kemudian ada seperti muncul di tengah itu ada poster mufradatnya. Langsung saja. Videonya adalah tentang Upin Ipin berbahasa Arab. Nah, mari kita coba dulu saksikan. ضخمة. عجبا إنها ضخمة. واو وتتحرك. تحرك يتحرك. واو وتتحرك. أجل إنها بيضاء جدا. أريد أنا أيضا. انتظر لحظة، أجب على هذه الأحجية. انتظر ينتظر. انتظر لحظة، أجب على هذه الأحجية. ما هو كبير يتحرك وكله أبيض. إيوة كبيرة؟ هنا لما الجميع مختبئ؟ اختبأ يختبئ. الجميع مختبئ. نحن خائفون ها؟ ولما أنتم خائفون؟ من هذا؟ حسنا، فليقف الجميع. لا شيء يدعو للخوف هنا، إنه مجرد فحص للأسنان. فحص. إنه مجرد فحص للأسنان. أنسة ياسمين، لقد أخفتنا. إحسان، لو سمحت اجمع أوراق الموافقة. حاضر يا آنسة. لو سمحت. إحسان، لو سمحت اجمع أوراق الموافقة. حاضر يا آنسة. سلموها لي الآن، أسرعوا. سلم يسلم. سلموها لي الآن، أسرعوا. أين ورقتنا يا إبين؟ اصبر، سأدخل أخيرا، اتفقنا؟ إحسان، لا تكن متكبرا هكذا. متكبر. إحسان، لا تكن متكبرا هكذا. ميل، هل أنهيت فروضك؟ لقد نفذ وقتي. ميل، هل رفض والدك؟ ها؟ رفض يرفض. هل رفض والدك؟ ها؟ هل فعل؟ جيد. ها؟ هذا إمضاء من؟ ها؟ هذا إمضاء أبي. اسمي إسماعيل بن ميل. حقا يا ميل؟ نعم. إبين، كيف لك أن تعلم ذلك؟ لا أعلم، فقط تخمين. تخمين.
يا أولاد، بانتظار استدعاء أسمائكم قوموا بالتمرين صفحة 7. حاضر أنسة ياسمين. لا داعي للقلق، سأكون آخر من يدخل. قلق. لا داعي للقلق، سأكون آخر من يدخل. جارجيت سينغ. يجب أن تحترس. ماذا؟ لا شيء أيها المدلل. مدلل. لا شيء أيها المدلل. حسنا، لا داعي للخوف، هذا مجرد فحص. Nah, pada intihai al-maqta, hunaka ba'd al-khilaf di fahsi fahmi atau litakidi fahmi atullah. Hunaka maqta berdasarkan ila huna. Nah, li takim fahmi tulab an al-mufradat al-mawjudah anifan fi al-maqta wa sana'tu ba'dul asilah yatalaq bi maharatihim fil istima'. Nah, soal awal yakun mislah hadza. Nah, hunaka fil bidayah, hunaka fil asal, hunaka kalamin upin ikhtabi'u. Nah, ma soal madza fa'ala upin al awal alif ikhtaba'a, b kadaba, jim mazaha, badin atlab yujibuna. Ma soal asani maka makna آنسة ياسمين، لقد أخفتنا. إحسان، لو سمحت اجمع أوراق الموافقة. حاضر يا آنسة، سلموها لي الآن، أسرعوا. أين ورقتنا يا إبين؟ Fi soal sani huwa mayatalak bi taslim mufradat taslim semua maka soal madza fa'ala tulab al awal yusallimuna waraqatal muwafaqah, b yahtabiuna tahta al maktab, au jim yantaziruna al fahas. Semua soal ba'dahu kadzalika nafsuhu maka maqta. واو، وتتحرك. أجل، إنها بيضاء جدا. أريد أيضا. Nah, fi hadzal maqta Upin wa Ihsan wa asdiqauhu yasifuna sayara innaha dhakhmatun wa kadzalika tataharrakun wa baydha. Dan min khilali sama'i al-maqta at-tulab yastati'una an yujib as-su'al. Semua litanmiyati maharati al-kalam ana wada'tu suar. Nah, wa ana atlub min ba'di tulab li yukhbir wal yadhkur mal mufradat al munasibah li hadhihi surah. Semua surah saniyah kadzalika mal mufradat al munasibah semua surah sadisah. Kemudian kadzalika soal an takwinil jumlah dan man yastati an yukawin al jumlah min hadhil mufradat fatulab yujibuna mubasyaratan bi al kalam li tanmiyati maharati kalamihim. Kadzalika hunaka li ta'kid
لتأكيد فهم الطلاب أنا استخدمت وورد وول لكن فقط عن فهم المفردات. نعم الطلاب يمكن أنا أطلب من بعض الطلاب أن يتقدموا ويجيبون الأسئلة الموجودة مثل هذا bersembunyi yahtar ihtaba yahtabi'u sama besar rahmatun kadzalika angka dan iwadlah fahtun. Nah, gunakan asyaratu asilah yani kadzalika wadatu asyaratu mufradat fi al-maqta. Apa tidak ikut berbohong kadzaba Anda. Nah, menasati kadzalika tanwi' at-takim fi word wall masih idza kunna indana word wall premium fa sayakun ladaina anwa' minal as'ilah wa yumkin kadzalika an nuzhir leaderboard atau tartibu nataij. هذا الذي أستطيع أن أعرض لكم وهذا الدرس لأجل تنمية مهارة الاستماع والكلام. هل هناك المداخلة؟ فليتفضل يا إخوة. يمكن إذا نحن نتركز عن مهارة الاستماع والكلام يمكن نزيد ب مثلا اللعب الدورية atau bermain peran يمكن Ustaz. نعم في الأصل في المقطع هناك مثل المقطع دون subtitle ودور الطالب هو أن يذكر معاني ويمكن المداخلة من كذلك يمكن أن يدخل أستاذ. شكرا. لكن نعم استخدمت فقط هذا. طيب أستاذ حسب شاهدت من الوسيلة فلا نجد أكثر يعني من مهارات هذا المهارات الكلام وما في الأصل استماع لكن الكلام في تقييم في تقييم. نعم في التقييم. إذا مهارة ماذا؟ الاستماع والكلام. أين الكلام؟ أين في التقييم آنفا؟ أين الكلام؟ ماذا تدريبا ماذا؟ intik الجملة أو المفردة. لا هذا فقط يعني لنختار المفردات فقط يعني وليس لتقديم مهارات هذا كلام. تكوين الجملة. نعم نحن نستخدم شفهيا. نعم ماذا يفعلون يعني الطلبة هنا؟ إذن يذكر الجملة المفيدة من المفردات الموجودة أستاذ. مثلا انتظر من يستطيع أن يذكر الجملة عن انتظر وقد لا يختبأ حتى آخر أستاذ.
نعم. وهذا هل داخل في الكلام أو في المفردات؟ لأن آه، يعني من الكلام يعني ماذا يعني، هل هناك الكلام بين الإخوة هذا هكذا، أو تطبيق في المفردات؟ أظن هذا فقط تطبيق في المفردات. نعم، تطبيق في المفردات. وليس الكلام، لأن الكلام أحيانا هناك الحوار هكذا، أو هناك الإجابة من الإخوة الذين يسأل، أو ممكن للأمر البسيط فيجيب من الزملاء ماذا يقولون هكذا. إذن أظن هذا فقط للتطبيق في المفردات. نعم. وثانيا ممكن الأستاذ يعني تطور أكثر من هذا في التطبيق في مهارة الكلام. وثانيا نظرت هناك ترجمة، فالأحسن لأن ماذا لا نستخدم في الترجمة، ممكن في لا سيما في التدريبات، يعني الأحسن نحن ماذا نعطي مثلا الأسئلة في التطبيق فقط، يعني ولا نترجم هذا ماذا هكذا. نعم، أظن هذا يا أستاذ. شكرا. أستاذ، شكرا كذلك على أثر توجيه أستاذ. تفضل الآخر. شكرا أستاذ. نعم، وتفضل الآخر ربما يقدم. أنا سأقدم. لحظة. نعم، تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. في هذه المناسبة الجذابة أريد أن أشرح لكم أن يعني استراتيجية وMI أو من أنا في تعليم المفردات. حقيقة هذه استراتيجية يعني استراتيجية اللعبة يعني في علم النفس ولكن أتفكر وأحول كيف هذه الاستراتيجية يمكن أن أطبقها في تعليم المفردات أو في تعليم اللغة العربية. يعني الطريقة اللعبة يعني بسيط جدا، فقط نسمع إلى يعني الصوت يصرخ يعني وصفي يصرخون يعني الصفات لصاحب المفردة، ثم بعد ذلك نخمن من صاحب هذه المفردة من حيوانات أو يمكن من الجماد أو يمكن أيضا يعني من شيء آخر. هناك المفردة يعني فقط لتعليم المفردة أو لتقييم كيف حفظهم المفردة. أيضا هذا ليس فقط مجرد بمهارة الاستماع، وأيضا يركز إلى مهارة الكلام. فحقيقة يعني أنواع اللعبة هناك يعني لعبتان. أولا اللعبة هذه المفردة يعني التخمين. أولا مثلا كأننا نكون هذه المفردة، حقيقة هذا في علم النفس، ولكن أطبق في المفردات حتى نلت الإلهام من الله لأن أطبق هذه اللعبة. مهارة الكلام يعني أولا حقيقة لا يعني نستخدم الوسيلة فقط، هناك بطاقة
بطاقة المصورة أو بطاقة المفردات. هناك صورة المفردات وأيضا المفردات. ثم يتقدم الطلاب ليشرح هذه المفردات. مثلا هناك النمل، يعني الطلاب يذكر السمات أو الصفات من هذه المفردة. إذن أنا صغير وأسكن في الأرض وأحب أن أكل شيئا حلوا. من أنا؟ هذه أولا. ثم الطلاب يعني يخمنون أو يخمنون من هي صاحب مفردات لهذه الصفة. بعد سماعه ثم كذلك الطلاب الذين يتقدمون لشرح هذه المفردة يطبق في مهارة كلامه عن فهمهم عن هذه المفردة. وأيضا الطريقة أو اللعبة التالي أو اللعبة الأخرى، يعني هناك بطاقة المصورة مثلا ثم نلصقها في جبهة الطلاب. هذا أحيانا أطبق في فصل الأول وفصل الثاني، لأن ما لديهم مهارة الكلام، يعني مهارة الكلام ما زال منخفضة. لذلك فقط يعني التحمين، يعني نلصق المفردة في جبهة الطالب، يعني يتقدمان طلبان إلى أمام ثم نلصق المفردة المصورة هنا. ويعني الملصق yang ditempelin mufradatnya di jidat itu nanti menebak. Misalkan ana hayawanun, la. Ya, itu kalau cuma di kelas 1 dan kelas 2. Jadi kalau kelas 1 2 itu cuma ditempelkan di jidat mereka mufradat, kemudian mereka itu nanti menebak. Oh, fil hamam. Oh, nam fil hamam. Hayawanun au adatun au jamadun au ayusyain akhar. Jadi itu permainannya seperti itu. Kemudian al-lugha la qimatalaha illa bimumarasa. Bahasa tidak ada nilainya, tidak ada gunanya kecuali dengan dipraktekkan. Tamam, summa yakni hunaka al-mufrada au at-tatbiq, kaifiyat at-tatbiq li hadhihi al-lu'bah au istiratijiyah. Saud, masmu? Kaifa saud ghairu masmu? Masmu. Ghairu masmu lah, Mas Saud, ghairu masmu. Ghairu masmu. Sepertinya share screen-nya harus diulang, Ustaz, terus audionya diaktifkan. Oh, lahzo. Share screen. Suma, Kaifa? Oke. Video Hanifah. Bisa sound. Lahzo. Sound. Aina sound. Share with sound. Mawjud Ustaz. Ya, Suma. Oh, nah, tamam. Mawjud. هذه فقط. استراتيجية من أنا في تعليم المفردات قدمه محمد رفلي، قسم تعليم اللغة العربية في برنامج الدراسات العليا في جامعة ملانج الحكومية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الطلبة الأعزاء، في هذه الفرصة سنقوم بتنفيذ تعلم المفردات باستخدام استراتيجية من أنا، حيث ستستمعون إلى وصف يشرح المفردات بشكل محدد، ويجب عليكم أن تجيبوا ما هي المفردة المقصودة. الهدف هو تذكيركم بالمفردات التي حفظتموها وتدريب مهارة الاستماع لديكم. ثم سيكون هناك أيضا بعض صور المفردات، ويجب عليكم شرحها باستخدام استراتيجية من أنا، والهدف هو ترقية مهارة الكلام لديكم. طريقة اللعبة بسيطة جدا. أولا، استمعوا إلى الصفات وقولوا من صاحب هذه الصفات. هل هو حيوان أم جماد؟ ثالثا، اذكروا الإجابة بصوت مرتفع قبل ظهور الصورة. أنا أداة مصنوعة من الخشب. لي 4 أرجل ولكن لا أمشي. يجلس التلاميذ علي في الفصل. من أنا؟ أنا فاكهة لذيذة. شكلي طويل ولوني أصفر. يحبني القرد كثيرا. من أنا؟ موزون. تمام. تمام. أنا حيوان كبير، لي خرطوم طويل وأذنان كبيرتان. لوني رمادي. من أنا؟ فيلون. أنا صديق الطالب. جسمي نحيل. في داخلي حبر. يستخدمني الطالب لكتابة الدروس على الكرة. من أنا؟ Doraemon. تمام. أنا شيء مهم في الحياة. لي عقارب وأرقام. أخبر الناس عن الوقت. أعلق على الحائط أو ألبس في اليد. من أنا؟ تمام. أعتقد هذه فقط فيديوهات كيف تطبيق يعني هذه الاستراتيجية. يعني هناك النتيجة يمكن مباشرة ننتج من يفهم أو من لم يفهم. أيضا هناك لترقية مهارة الاستماع، لأن في التطبيق يعني الطلاب ما تحتاج إلى الناس ثم فقط يخبرون كيف يعني الصفات أو سمات من هذه المفردة. وكذلك بعد استماع أيضا يعني هناك دور للطالب ليتقدم ثم يشرح المفردة الموجودة. طبعا المفردة التي تم حفظها، يعني المفردة التي تم حفظها يعني mufradat yang cuma mufradat yang sudah dihafal oleh santri tersebut. Mungkin sekian. لأي فصل أستاذ؟ هذا في أي فصل يعني لو في الفصل الأول والفصل الثاني طريقة اللعبة فقط يعني التحمين، يعني نلصق المفردة في جبهة الطالب ثم هناك طالبان يتقدمان ثم نلصق المفردة المصورة في جبهة الطلاب ثم الطلاب الملصق بالمفردات هنا يعني يخمن مثلا المهم المفردة فقط يعني التي تم حفظها.
هنا نلصق المفردة ثم يخمن مثلا أنا عادة ثم يجيب آخر مثلا غير مناسب لا فقط لا أو نعم ثم أيضا في الحمام لا في الهجرة لا في المسكن في الفصل نعم في الفصل شكلي طويل نعم للكتابة هكذا فقط للفصل الأول الفصل الثاني وأما للفصل الثالث وما أعلاه يعني نستخدم بطريقة التي تم يعني التي تم تظهيرها. Ya, kalau buat kelas 3, 4, 5 itu yang seperti tadi. Jadi cuma apa namanya kita menjelaskan tentang simat atau sifat al-mufradah, kemudian mereka menebak. Dan itu menilainya dari pemahaman mereka dan siapa yang paling cepat dan paling tepat. Seperti itu. Ini sebenarnya cuma biasanya buat apa namanya, bukan lomba ya, bisa dibuat lomba juga, lomba-lomba bahasa. Itu biasanya kalau di pondok pesantren. Karena mereka tidak memegang handphone atau apa ya, jadi itu kita coba menerapkan itu semua. Hakikatan hadis strategiyah lam utabik ayo ahad ya, ini sebenarnya strategi ini belum ada yang menggunakan di taklimil mufradat itu. Cuma karena ngelihat di psikologi itu kan, oh ini bagus nih kalau di psikologi itu kan untuk mengetahui karakteristik kita, kepribadian kita itu gimana. Jadi, oh anak mikir bagus nih buat diterapin di mufradat, cuma untuk mengetahui mufradat yang sudah mereka hafal. Maka ta'liqat ukhra. Fadhal Asatidah. Ustaz Rafli, berarti ini lebih ke kayak strategi takim gitu ya? Naam, takim hifzi al-mufradat lada tolabah. Di video tadi Anda lihat kayaknya pada saat menentukan ciri-ciri itu mufradat yang untuk mencirikan ya di kalimatnya justru kayak lebih sulit daripada mufradat yang sudah dihafal. Nah, itu kan sesuai tingkatannya, makanya kelas 1, kelas 2 SMP itu kan cuma ini apa namanya, tebak-tebakan yang ditempel di jidat itu. Nah, itu kelas 3, 4, 5, 6 di pondok itu sudah mereka dibekali beberapa mufradat, dan di ahlu gawiyah juga mereka sudah terbiasa berbahasa. Jadi nanti kan yang menjelaskan itu temannya. Jadi temannya menjelaskan ya sesuai bahasa mereka. Al-muhim wasolatil ma'lumat. Yang di maktab itu. Apa? Yang di video tadi. Itu yang di video tadi kayak lebih misal kaifat tatbiq hadhil istiratijiyah. Lianna mustawakum mustawa mutaqaddim. Ya, Ustaz Lutfi? Ya, maksudnya mungkin kalau misalkan untuk menunjukkan ciri-ciri mufradat yang mau ditebak apa, mungkin bahasanya untuk mencirikan itu yang lebih sederhana lagi. Jangan yang iya, karena kalau di sana kita nggak memakai media ini, jadi tujuan media ini cuma memperkenalkan aja, dan memperkenalkannya itu kan ke antum-antum yang maharoh kalam istimanya sudah mutaqaddimah, makanya kami sajikan yang demikian. Kalau buat santri itu apa namanya, ya nanti kan yang menjelaskan mufradatnya itu santri, kita cuma memberikan wasilah di tokoh al-musawwaroh aja. Jahit, maaf.
شكرا. أولا يعني أنا موافق مع رأي أستاذ أحمد لطفي آنفا. يعني لابد أن أولا أن تعين كفاءة التلاميذ. يعني مثلا عندما آه، تصمم في مرحلة مثلا في المرحلة الأولى أو في مثلا في الفصل في الصف الأول هكذا. إذن المفردات لابد يعني مأخوذة من الكفاءة المطلوبة، كفاءة المطلوبة وكذلك من المنهج. Nah, jadi harus dipertimbangkan untuk mengambil mufradat-mufradat atau indikator dari pembelajaran itu. Ya, termasuk juga CPL-nya ya pada materi itu seperti itu. Sehingga nanti ketika sudah ditentukan ya, maka untuk materi itu akan searah atau ya sesuai dengan sesuai dengan kesulitan dan ya intinya materi itu sesuai dengan pola pikir mereka seperti itu. Jadi tolong untuk buat medianya disesuaikan dengan umurnya, jangan tidak disarankan untuk secara umum seperti ini, karena yang diinginkan adalah pembelajaran ini menurut saya tidak mengenalkan. Kalau mengenalkan banyak ya, kalau mengenalkan di Az-Zumala, Al-Ikhwah, mataran, ya ini kalau dulu ada ya, dulu kuis misalnya di mana itu, di Indosiar atau apa ya, modelnya seperti ini. Tapi saya kira seharusnya tidak mengenalkan kuis itu ya, tapi bagaimana ini diajarkan pada maharah tertentu. Misalkan mengambillah satu maudhu al-hiwayah, nah, seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya adalah sehingga ya ketika tidak ada tujuan pembelajarannya itu tidak jelas, maka nanti ya tidak tersampaikan dengan baik kan gitu ya. Jadi misalnya tadi sangat sangat umum sekali ketika kuis tadi, maka dengan satu kata tapi nanti ada banyak mufradat yang muncul di situ kan gitu, dan ini akan sangat menyulitkan sekali ya, menyulitkan apalagi bagi siswa yang mungkin beda-beda pengetahuannya ya seperti itu. Nah, itu akan menyulitkan ketika tidak yu'ayyan al-had ya. Oke, itu Ustaz. Jadi tolong diperinci ya untuk kelas berapa dan sebagainya, sehingga nanti lebih bisa terarah dengan baik seperti itu. Syukran. Baik, ada yang mau presentasi lagi atau sudah selesai dulu ya? Sudah jam sore ini kayaknya. Nah, pada qadir azan. Ya, nah. Idzan naktafi bihadzal qadar rubama. Masih ada yang belum tampil, ada berapa? Tinggal 2 Ustadz, saya sama Ustadzah Asa. Oke, mungkin silahkan ya, mungkin besok atau kapan gitu bisa. Tolong dihubungi saya agar bisa ya sebentar aja nggak apa-apa. Syukran, naktafi bihadzal qadar ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.